ओम नमः चंडिकाय। आम आज तृतीय अध्याय आरंभ करवा। अर्थात तृतीय अध्याय ये अध्याय कौन हम जे सेनापति मान समेत कार विध्वंस हम आज महिषासुर बद्ध हम। विभिन्न जो तार सेनापति अच्छा सेनापति चिक्षुर तापरे आहुरी जो माने विकटाल राक्षस सबू से मानकर बद्ध वृत्तांत यही अध्याय वर्णित अच्छे। जिते देखला तार गोटे प्रधान सेनापति थिला ता ना थिला चिक्षुर। चिक्षुर जो देखला जे देवी तांको सैन्य सामंत को पूरा विच्छिन्न कर छिन्न विच्छिन्न करदे। प्राय 70% लोक 70% सैन्य विध्वंस हो गले। सेतबेले चिक्षुर आउ सही पारला नहीं। चिक्षुर तार जो रथ को धरी आसिक पहुंचला रथ रे उपविष्ट हो तार जो दिव्य धनुरु हजार हजार लक्ष लक्ष बाण प्रहार कला देवी ऊपर। से एमिति बाण चारिआडू प्रहार कला जमी लगिला सूर्य को जमी आच्छादित करदब मेघ सेमती मेघमाला भाया आसला। देवी निजर दिव्य धनुषरु गोटे तीर रे ये सबू तीर को विनिष्ट करदेले। तापरे आहुरी गोटे तीर निक्षेप करिकी चिक्षुरर जो सेनापति ता रथर जो उड़ुवा फरफर है जो उड़ुची ठोज से सबू को काटिदेले। तेणु ये सबुरे भारी विरक्त होगला। आहरी क्रोधान्वित होगला चिक्षुर। चिक्षुर क्रोधान्वित हो ढाल आ गोटे चिक चिक तीक्ष्ण खड़ग धरी देवी उपर को प्रहार करने दौड़िला। आसिकी देवींकर बाम हस्तरे प्रहार कला खड़गरे। देवी बाम हस्तर प्रहार हेबा क्षणी से खड़ग चूरमार होगला छिन्न विच्छिन्न खंड खंड हो भांगीगला। तापरे ये आहुरी रागिगला। रागिकी गोटे शूल निक्षेप कला देवी उपर। जो शूल निक्षेप कला देवी से आहुरी क्रोधान्वित हो गले। निज शूल क्षेपण कले ता उपर। जो शूल क्षेपण कले या शूल को तो काटिदेला तापरे यार शरीर को खंड विखंडित करदेला देवी शूल। तापरे यार मृत्यु है। या मृत्यु देखिकी आउ गोटे विकटाल राक्षस जी की देखिला जे सेनापति चिक्षुर मरीगले। तापरे सी गोटे हाथी उपर उपविष्ट होई ता ना हला कौन चामर। चामर हाथी उपर उपविष्ट होइकी आसिला। आसिक देवी उपर विभिन्न शक्ति प्रहार कला। देवी से सब शक्ति को अनायास निजर शक्ति प्रहार कली ताको सब नष्ट करदेले। तापरे देवी क्रोधरे विकटाल शब्द कले। जो शब्द कले से शब्द रे चामर जे कि हस्ती उपर चढ़ी आसला चामर ता हस्ती उपर मूर्छित हो गला। किछि क्षण पर पुणी उठिकी तार अस्त्र शस्त्र खोजिला युद्ध करियो बोली। देवींकर जो दिव्य सिंह अच्छी से सिंह लंफ प्रदान करिकी जाइकी से जो हाथीर मुंड उपर बसीगला। आ या सहित बाहु युद्ध आरंभ करदेला। का सहित चामर सहित। चामर सहित अति भीषण बाहु युद्ध कला किए देवींकर जो सिंह। से माने युद्ध करू करू दुई जन गड़ी पड़ले तलू कोटि हाथी उपरे पृष्ठ जने बसी थिला जने हाथी मुंड रे बसिकी भी युद्ध करथिला सिंह। दी जन गड़ी पड़ला परे अति भयंकर भाव रे दी जन को प्रहार करी लागिले। सिंह तापर कौन कला आकाश मंडल को उड़ी गला। पूरा उड़ी जाइकी सेठू लंफ प्रदान कला आकाश तलू को हेकी कौन कला। तापरे चामर मस्तकरू ता शरीर को अलगा करथिला। तापरे चामर मृत्यु हो गला। रणभूमि रे एमती उग्र प्रभाव देखी देवींकर आउ तांको सिंह आउ तांको गण मानकर राक्षस मानक भितर भी भय संचार हैला। तापरे देवी विभिन्न उपाय रे विभिन्न अस्त्र शस्त्र प्रहार करी काहाकू विद्या काहाकू मुष्टि
କାହାକୁ ପାଦ ପ୍ରହାର କରି ଧରାଶାୟୀ କରିଦେଲେ। ଧିନ୍ଦିପାଳ ଆଉ ବାସ୍କଳକୁ ବାଣରେ ତଥା ତାମ୍ର ଓ ଅନ୍ଧକକୁ ଗୋଇଠା ମାରିକି ବା ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରହାର କରିକି ମାରିଦେଲେ। ତିନୋଟି ନେତ୍ରଯୁକ୍ତା ମହାଦେବୀ ଶୂଳଧରା ଉଗ୍ରାସ୍ୟ ଉଗ୍ରବୀର୍ଯ୍ୟ ତଥା ମହାହନୁକୁ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କର ଶରୀରରୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟି ଅଲଗା କରିଦେଲେ। ତରବାରୀର ଆଘାତରେ ବିଡାଳ ନାମକ ଦୈତ୍ୟ, ତାପରେ ଦୁର୍ଧର ଆଉ ଦୁର୍ମୁଖ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଣ ମାରିକି ତାଙ୍କୁ ଯମଲୋକକୁ ପଠେଇଦେଲେ। ତାପରେ ଏହି ପ୍ରକାର ନିଜ ସୈନ୍ୟର ସଂହାର ହେଉଥିବାର ଦେଖିକି ମହିଷାସୁର ଆଉ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ମହିଷାସୁରର କ୍ରୋଧ ବହୁତ ବଢିଗଲା। ତାପରେ ଏ ସୈନିକ ମାନଙ୍କର ତାର ଯୋଉ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନେଇକି ଆଇଥିଲା ଯୋଉ ରାକ୍ଷସ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର କରିଦେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଦେବୀ ତାଙ୍କ ଗଣ ଆଉ ସିଂହ। ତାପରେ ସେ କଣ କଲା, ମହିଷର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଅତି ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ କରି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଦେବୀଙ୍କ ଗଣମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ମୁହଁରେ, କାହାକୁ ନିଜ ଯୋଉ ଗୋଡରେ ଲାତ ମାରିକି, କାହାକୁ ନିଜ ଯୋଉ ଅଛି ସିଂହରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି, ଏମିତି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇକି, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ସିଂହନାଦରେ ଯୋଉ ଚିଲେ ଏମିତି କରିକି ସେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ କୋଉ ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଶ୍ୱାସ ବାୟୁରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ଲାଗିଲା ଦେବୀଙ୍କ ଗଣମାନଙ୍କୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଦେବୀଙ୍କ ସେନାକୁ ଧରାଶାୟୀ କରି ଅସୁର ମହାଦେବୀଙ୍କ ସିଂହକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ତାପରେ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କଲା, ସିଂହକୁ ମାରିଦେବି। ଏହାପରେ ଜଗଦମ୍ବା ବିଶେଷ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇଗଲେ। ତେଣେ ମହାପରାକ୍ରମୀ ମହିଷାସୁର ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧରେ ଧରଣୀକି ଖୋଳିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଖୋଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ନିଜ ସିଂହରେ ବଡ ବଡ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ିକି ଦେବୀଙ୍କ ଆଡକୁ ନିକ୍ଷେପ କଲା। ଆଉ ତାର ଲାଞ୍ଜର ଆଘାତରେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ବେଳିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସବୁଆଡୁ ଧରଣୀକୁ ଜଳମଗ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗୁଥିଲା। ହଲଉଥିବା ସିଂହର ଆଘାତରେ ମେଘମାଳା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହଉଥିଲା। ତେଣୁ ତାର ଯୋଉ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାୟୁ ବେଗରେ ଯୋଉ ନିଶ୍ୱାସ ଯୋଉ ଛାଡୁଥିଲା, ସେ ବେଗରେ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ପର୍ବତ ବାହାରିକି ଉଡ଼ିକି ଆସିକି ଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବ ବୋଲି ଏମିତି କରୁଥିଲା ମହାଦୈତ୍ୟ। ଦେବୀ ଏସବୁ ପଥର ବା ଯୋଉ ପାହାଡ ନିଜ ଆଡକୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି କଣ କଲେ, ଚଣ୍ଡିକା ମା ଚଣ୍ଡୀ ତାକୁ ସେ ପର୍ବତରୁ ଗୋଟେ ନିଜର ଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରହାର କରି ତାକୁ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ। ତାପରେ କଣ କରେ, କ୍ରୋଧବର ହୋଇ ମହାଦୈତ୍ୟକୁ ନିଜ ଆଡକୁ ଦେଖୁଥିବାର ଦେଖି ଚଣ୍ଡିକା ତାକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧ କଲେ। ଆଉ ପାଶ ଫିଙ୍ଗି ସେ ମହାନ ଅସୁରକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ। ବାନ୍ଧି ଦେଇ ମହିଷାସୁରକୁ ଯେତେବେଳେ ବାନ୍ଧି ପକେଇଲେ, ସେ ମହିଷାସୁର ଅନ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଦେଲା। ସେ ସିଂହ ରୂପ ଧାରଣ କରି ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ଜଗଦମ୍ବା ଆଡକୁ ଆହୁରି ମାଡି ଆସିଲା ବିକଟାଳ ରୂପ ଧରି। ତାପରେ ଜଗଦମ୍ବା ଦେବୀ ତାର ମସ୍ତକ କାଟିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ। ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ଖଡଗଧାରୀ ପୁରୁଷ ହେଇଗଲା, ଖଡଗ ଧରିକି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା, ସେ ସିଂହ ଛାଡ଼ିଦେଲା ସେ ସ୍ୱରୂପ। ତାପରେ ଦେବୀ ଅବିଳମ୍ବେ ବାଣ ବର୍ଷା କରିକି ତାର ଢାଲ ଆଉ ତରବାରୀ ସେଇ ପୁରୁଷକୁ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ କଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ବିରାଟ ହାତୀ ରୂପରେ ସେ ପୁଣି ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ସେ ଶରୀର ଛାଡିକି ପୁଣି ମାୟା କରି ଗୋଟେ ବଡ ହାତୀ ହେଇଗଲା। ଯେମିତି ହାତୀ ହେଇଗଲା, ନିଜ ଶୁଣ୍ଢରେ ସିଂହକୁ ଆଉ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଘୋର ଗର୍ଜନ କଲା। ଦେବୀ ତାଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡଗରେ ସେ ହାତୀର ଶୁଣ୍ଢକୁ କାଟିଦେଲେ। ତାପରେ ମହାଦୈତ୍ୟ ପୁନଃ ପୁଣି ମହିଷୀ ରୂପ ଧାରଣ କଲା। ଧାରଣ କରି ଚରାଚର ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ତ୍ରିଭୁବନକୁ ଯେମିତି ବିନିଷ୍ଟ କରିଦବ, ସେମିତି ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ କରି ଦେବୀଙ୍କ ଆଡକୁ ମାଡି ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ମାତା ଚଣ୍ଡିକା ବାରମ୍ବାର ଉତ୍ତମ ମଧୁକୁ ପାନ କଲେ। ଯୋଉ ମଧୁପାତ୍ର ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଯୋଉ ମହୁ ଥିଲା, ସେ ମହୁକୁ ବାରମ୍ବାର ପାନ କଲେ ମା ଦେବୀ।
ଯେତେବେଳେ जो पान कले सेतबले एते सुंदर एते शक्ति आसीगला देवी आखि रक्तिम वर्ण हो गला। तापरे बड़ पराक्रम गर्भरे उन्नत होई राक्षस गर्जन करने को लगिला। निज श्रृंगरे निज सिंहरे चंडी उपरे पर्वत गुड़ी को फिंगिबा को लगिला। किंतु देवी निज बाण वर्षा करी से पर्वत मान को गुंड करी चूर्ण करदेले। सेतेबेले तांको मुखमंडल मधुपान प्रभाव रे रक्तिम हो जाता पूरा नाला हो जाते देवी। तापरे देवी स्वर कंठ भंग होता माने एते रागी जाइथिले जे माने एते चिड़ी जाइथिले माँ देवी तांको स्वर भंग होतला। कंपित कंठरे कहिले ए मूर्ख ए मूढ़ मु जे पर्यंत मधुपान करुथुली तू से पर्यंत जहा क्षणक पाई मन इच्छा गर्जन कर तापरे तू मो हातरे मृत्यु पाई प्रस्तुत हो जा। एहीपरी कही देवी डेई पड़ी से महादैत्य उपरे चढ़ी गले। ता ऊपर जो चढ़ी गले से जो महिषी उपरे ताकू दाबिकी ता बक्षरे ता कंठ देशरे शूलरे त्रिशूलरे प्रहार कले। तापरे से पुणी से जो महिषीर मुहरु आउ गोटे राक्षस रूप धरिकी निज रूप धरिकी से मुखरु बाहर को लगिले। किंतु से बाहरी पारे ना तार अधा शरीर बाहरी पारा आ अधा शरीर को जो चापी देथिले देवी पाद तले जो थिला से आउ बाहरी पारा ना। तापरे सेतिकिरे अर्धमुक्त होई से महादैत्य देवी सहित पुणी युद्ध करने को लगिला। सेतबेले देवी बहुत लंबा खड़गरे ताहार मस्तक को काटी तले पकेदेले। तापरे हाय हाय करी जेते सबु अन्य दैत्य माने थिले सेमाने छत्रभंग देई पळाइले। समस्त देवता अति प्रसन्न रे महादेवी की स्तुति कले कहले हे माँ जगज्जननी माँ दुर्गे आपण आमको बहुत विपदरु गोटे एई जो महिषासुर रूपक काल जो महिषासुर रूपक असुविधा जो दुर्गति ताको आपण नाशन कले। हे माँ दुर्गति नाशिनी जय माँ दुर्गांकर जय जय जय। देवता माने दिव्य गंधर्व माने दुर्गा देवी को स्तव कले। गंधर्व माने संगीत गान कले अप्सरा माने नृत्य करने को लगिले। इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिक मन्वंतरे देवी महात्म्ये महिषासुर वधे नाम तृतीयोऽध्यायः। जय माता जय माता। ओम नमः चंडिकाय।